गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु रसाये नमो नमः अपवित्र पवित्र वा सर्वास्ताङ्गतोऽपि वा स्मरीत् पुण्डरीकाक्षं सभाभ्यान्तरस्सिचि देवानां पक्ष पूजद्रव्याणां च प्रोक्ष आत्मानां च प्रोक्ष देवत्राणां च प्रोक्ष इति साशुद्धि पूजां च सावरभयामि रक्षरक्षां च धारयामि अन्तरेताः नमस्ते अस्तु ओम अंतरे आवाहनादि षोडशोपचार वत्योपचार आवाहनादि षोडशोपचार वत्योपचार शक्त्योपचार पूजां च करिष्ये ओम आवाहनादि पूजाराधनां च करिष्ये संकल्प्य ओम ओम गं गणपतये नमः ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोदिभिस्सीदसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं वाशमङ्कुशधारिणम् वरधैरस्तैर्बिभ्राणामूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैस्फुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतिं सृष्ट्यार्थो प्रकृतेः पुरुषात्मनम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ओम नमो रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरवरदमूर्तये नमो नमः ओम भूः भुवः सुवः श्री महागणाधिपतिमावाहयामि आवाहयामि आवाहयामि स्वागतं सुस्वागतं वन्दनम् अभिवन्दनम् नन्तरे अथाः अन्योन्यध्याम्पत्य श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी परब्रह्मण्ये नमो नमः आवाहनादि षोडशोपचार भक्त्योपचार शक्त्योपचार पूजां च करिष्यमाणः ओम निरंजनाय विद्महे निराभासाय धीमहि तन्नो श्रीनिवासः प्रचोदयात् ओम भूः भुवः सुवः श्री श्रीनिवास स्वामी वावाहयामि